औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नौरानी कायदा का पहला सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम नुक्ते की पहचान करवाएंगे। ये तख्ती नंबर 1 है। हरूफ मुफरदात इसको कहते हैं, हरूफ तहजी भी कहते हैं। चूँकि ऊपर मुफरदात लिखा हुआ है तो हम इसको हरूफ मुफरदात ही पढ़ेंगे। और ये टोटल 29 हरूफ हैं, अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ। अलिफ ये बिल्कुल खाली है, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नुक्ता नहीं है। उसके बाद एक ही साथ 3 हरूफ आते हैं, बा, ता और सा। ये तीनों हरूफ इनकी शक्लें एक जैसी हैं, बा और ता और सा, ये शक्लें एक जैसी हैं। फ़र्क जो है वो नुक्तों का है। देखें, बा के नीचे एक नुक्ता है और ता के ऊपर 2 नुक्ते, इसी तरह सा के ऊपर 3 नुक्ते। यानी बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते, सा के ऊपर 3 नुक्ते। शक्लें सेम एक जैसी हैं। इनके नुक्ते अगर चेंज कर दिए जाएं, मसलन सा के 3 नुक्ते ख़त्म करके नीचे एक नुक्ता लगाया जाए तो बा बन जाएगी। ता के ऊपर से 2 नुक्ते ख़त्म करके नीचे एक नुक्ता लगाएं, ये बा बन जाएगी। या ऊपर 3 नुक्ते लगा दें, सा बन जाएगी। इस तरह बा के नीचे एक नुक्ता ख़त्म करके ऊपर 2 नुक्ते लगाएं तो ये ता बन जाएगी। यानी नुक्तों का फ़र्क है। तो ये डॉट नुक्ते जो हैं, इनकी पहचान बच्चे को ज़रूरी है कि किस हरफ के ऊपर कितने नुक्ते हैं। इसी तरह आगे हम चलें तो जीम, हा और खा, इनकी शक्लें भी सेम एक जैसी हैं, लेकिन फ़र्क नुक्तों का है। अब देखें, जीम के अंदर एक नुक्ता है, हा के ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई नुक्ता नहीं, और खा के ऊपर एक नुक्ता है। यानी शक्लें एक जैसी हैं, लेकिन नुक्ते का फ़र्क है कि जीम के अंदर एक नुक्ता, हा खाली और खा के ऊपर एक नुक्ता। अभी से आगे चलें तो दाल और जाल, इनकी शक्लें एक जैसी हैं। इन दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, फ़र्क सिर्फ नुक्तों का है कि दाल खाली है, इसके ऊपर नीचे कोई नुक्ता नहीं है। जाल जो है, इसके ऊपर एक नुक्ता है। दाल खाली और जाल के ऊपर ये एक नुक्ता। दाल के दाएं बाएं आगे पीछे कोई नुक्ता नहीं, जाल के ऊपर एक नुक्ता है। तो शक्लें एक जैसी हैं दोनों की, दाल और जाल की, लेकिन फ़र्क सिर्फ नुक्तों का है। इसी तरह आगे चलें तो रा और ज़ा, इन दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ आता है? नुक्तों का। कि रा खाली है, इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई नुक्ता नहीं, ज़ा के ऊपर ये एक नुक्ता है। रा खाली और ज़ा के ऊपर एक नुक्ता। तो ये पहचान ज़रूरी है। इसी तरह आगे सीन और शीन, इन दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, सीन और शीन। इसके भी 3 किंगरे हैं, इसके भी 3 किंगरे हैं, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है? नुक्तों का है। सीन, इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई नुक्ता नहीं, लेकिन शीन के ऊपर 3 नुक्ते हैं। सीन खाली है, शीन के ऊपर 3 नुक्ते हैं। आगे चलें तो साद और दाद, ये दोनों इनकी शक्लें एक जैसी हैं, लेकिन फ़र्क नुक्तों का है। साद ये खाली है और दाद के ऊपर एक नुक्ता है। साद के ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई नुक्ता नहीं है, दाद के ऊपर एक नुक्ता है। तो यहाँ पर इन दोनों में यही फ़र्क है। इसी तरह आगे चलें तो ता और ज़ा, इन दोनों की शक्लें भी एक जैसी हैं। इनकी जो फ़र्क है वो भी नुक्तों का है। ता खाली है बिल्कुल और ज़ा के ऊपर एक नुक्ता है। ता के ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई नुक्ता नहीं, ज़ा के ऊपर एक नुक्ता है। तो ये फ़र्क यहाँ पर बताना चाहिए बच्चों को कि ता खाली और ज़ा के ऊपर एक नुक्ता। इससे बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। आगे आइन और गैन, इनकी भी शक्लें एक जैसी हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पर है? नुक्तों में। आइन बिल्कुल खाली है, इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई नुक्ता नहीं, गैन के ऊपर एक नुक्ता है, शक्लें एक जैसी हैं। उससे आगे जितने भी हरूफ हैं, इनकी शक्लें सबकी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, फ़ा से लेकर या तक।
لیکن یہاں پر بھی نقطے جو ہیں وہ ضروری ہیں، ان کا فرق سمجھنا۔ فا اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، قوف بڑا قاف اس کو کہتے ہیں، موٹا قاف بھی کہتے ہیں، قوف اس کے اوپر 2 نقطے ہیں۔ یہ اس سے اگلا چھوٹا قاف ہے، اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں کوئی نقطہ نہیں۔ بڑے قاف کے اوپر 2 نقطے، چھوٹا قاف خالی، یعنی آپ موٹے قاف کے اوپر بھی کہہ سکتے ہیں اور باریک قاف، لیکن یہ آسانی رہے گی کہ بڑے قاف کے اوپر 2 نقطے اور چھوٹا قاف خالی۔ اس طرح آگے لام جو ہے وہ بھی خالی ہے، میم بھی خالی ہے، نون کے اندر ایک نقطہ ہے، لام میم یہ دونوں خالی ہیں، نون کے اندر ایک نقطہ ہے۔ اس طرح آگے واو یہ بھی خالی ہے، اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں۔ ہا بھی خالی ہے، اس کے اوپر نیچے آگے پیچھے کوئی نقطہ نہیں۔ حمزہ یہ بھی خالی ہے، اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں کوئی نقطہ نہیں۔ اور یا اس کے نیچے 2 نقطے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ یا جو ہے یہ نقطوں کی زیادہ تر اس کے نقطے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب اگر ہم سارے اس چیپٹر میں حروف مفردات میں دیکھیں تو ایک با کے نیچے ایک نقطہ ہے، اس کے علاوہ کسی حرف کے نیچے ایک نقطہ نہیں ہے، یعنی ایک نقطہ اگر نیچے ہے تو وہ با کا ہے۔ باقی جیم جب اس کی شیپ چینج ہوتی ہے، یہ اوپر کو جاتی ہے تو وہ نیچے نقطہ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا حرف نہیں ہے کہ جس کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ تو یہ بھی آپ سمجھا سکتے ہیں کہ اگر نیچے نقطہ ہے، یہ اس کا کنگرا بنا ہوا ہے با کا، تو تمام حروف میں اگر نیچے ایک نقطہ ہے تو وہ صرف با کا ہے۔ جیم کی تو شکل یہ شیپ ہی چینج ہے، جب یہ اوپر جائے گا نیچے آ جاتا ہے۔ اسی طرح 2 نقطے جو ہیں اوپر کی طرف، یہ ایک تا کے ہیں، دوسرے بڑے قاف کے ہیں، لیکن ان کی شکلیں یہاں سے چینج ہیں۔ اس کا یہ کنگرا بنا ہوا ہے اور قاف جو ہے اس کی یہ گولائی ہے، یعنی تا اور قاف کے اوپر 2 نقطے ہیں، باقی کسی حروف کے اوپر کی طرف 2 نقطے نہیں ہیں۔ اسی طرح سا اور شین یہ 2 حروف ہیں 29 حروف میں، جن کے اوپر 3 نقطے ہیں، باقی کسی حرف کے اوپر 3 نقطے نہیں ہیں، لیکن ان کا بھی فرق ہے۔ سا جو ہے اس کا ایک کنگرا آئے گا اور شین کے 3 کنگرے آئیں گے، یعنی جس اوپر کی طرف اگر 3 نقطے ہیں تو وہ سا کے ہیں اور شین کے ہیں، لیکن ان کے کنگروں کا فرق ہے۔ یہاں سا ہوگی تو اس کے ایک کنگرا ہوگا، شین ہوگی تو اس کے 3 کنگرے ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایک نقطہ جو ہے اوپر کی طرف وہ خا کا ہے، ذال کا ہے، زا کا ہے، ضاد کا ہے، ظا کا ہے، غائن کا ہے، فا کا ہے۔ یہ سارے حروف ان کی شکلیں ہی علیحدہ ہیں ایک دوسرے سے، تو یہ شکلوں کی پہچان کی وجہ سے پھر بچے کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اندر کی طرف ایک نقطہ نون کا ہے اور نیچے کی طرف 2 نقطے کسی حرف کے نہیں ہیں صرف یا کے علاوہ۔ یہ یا کے 2 نقطے ہیں، باقی کسی حرف کے نیچے کی طرف کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اگر اکٹھے 2 نقطے نیچے کی طرف آئیں گے حروف کے تو وہ یا ہی ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی حرف نہیں ہوگا۔ جس طرح با کا ہے ایک ہی نقطہ نیچے اور 2 تا کے اوپر ہیں، یا کا 2 جو ہے وہ نیچے نقطے ہیں، باقی کسی حرف کے نیچے 2 نقطے نہیں ہیں۔ جس طرح بچوں کو یہ نقطوں کی حساب سے اگر یاد کروائیں گے تو وہ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیکسٹ لیسن کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔